Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, today we will study about time. What time is it? It is the chapter 3. Okay, we will study about time, waktu, numbers, angka, day, tanggal, day, hari, months, bulan. Okay, here we go. Okay, this is the reading text. The alarm clock goes off at 5:30 a.m. I wake up in the morning, then drink 2 glasses of water. I feel very fresh after drinking water. I wash my face so I do not feel sleepy. I do some physical exercises. I keep my body fit and healthy. Also, I keep my room neat and clean. I have prepared my books at previous night. In the morning, I need to check books in my bag. After that, I prepare myself to school. Have breakfast at 6:45 in the morning. I go to school at 7 o'clock. My school is far from my house. My father brings me to school and pick me up at 1 p.m. After school, I help my mother to sell goods in our shop. I also study there. At 6 o'clock, I go home, take a bath and pray. After that, I play computer games for 1 hour, then review some lessons. Finally, at 10 p.m., I go to sleep. Okay, we will discuss from the paragraph 1. Di sini, jam alarm sudah menunjukkan jam 5.30. We can say, atau kita dapat mengatakan at 5:30, kita ucapkan a half past 5 p.m. Saya bangun pada pagi hari, kemudian minum 2 gelas air. Aku merasa sangat segar setelah minum air. Aku mencuci wajahku atau membasuh wajahku sehingga aku tidak merasa mengantuk. Aku melakukan olahraga fisik. Aku menjaga badanku fit dan sehat. Juga aku merawat kamarku rapi dan bersih. Aku menyiapkan bukuku dan pada malam sebelumnya. Pada pagi hari, aku perlu mengecek bukuku yang ada di dalam tasku. Setelah itu, aku menyiapkan diriku sendiri ke sekolah. Sarapan pada 6.45 pagi hari. 6.45 bisa diucapkan dengan 6:45 atau a quarter to 7. Saya ulangi, a quarter to 7. Maksudnya jam 7 kurang seperempat. I go to school at 7 o'clock, artinya aku pergi ke sekolah pukul 7 tepat. Jadi o'clock di sini maksudnya tepat, 7 tepat. My school is far from my house. Rumahku jauh dari sekolahku jauh dari rumahku. Ayahku mengantarkanku ke sekolah dan menjemputku jam 1 siang. Setelah pulang sekolah, aku membantu ibu menjual dagangan di toko kami. Aku juga belajar di sana. Pada pukul 6 aku pulang, mandi dan bersembahyang. Setelah itu aku bermain game komputer selama 1 jam, kemudian mengulangi kembali beberapa pelajaran. Akhirnya pukul 10 aku pergi tidur. Nah, ini reading yang pertama. Kemudian ada expression, ungkapan dari dialog. The dialogue between Mrs. Vina and Umar, also Lila, Rashid. When do we celebrate Independence Day? Kapan kita merayakan hari kemerdekaan?
It is on August 17, Mrs. In what month do we celebrate the National Education Day, Lila? It is on May 2nd. Nah, pada bulan apa kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, Lila? Pada tanggal 2 Mei. When do we celebrate Kartini Day? It is on April. Good. Do you know in what date is it? It is on April the 21st. Nah, di sini Bu Vina menanyakan kepada Rosid, kapan kita merayakan Hari Kartini? Pada bulan April. Bagus. Apakah kamu tahu tanggal berapa itu? Hari Kartini tanggal 21 April. Okay, next we go to the reading text again. Mary Riana is a junior high school student in Palembang who won the International Mathematics Olympiad in Swiss 2014. She was born in Ende and lived there until having graduated from elementary school. Next, she moved to Palembang with her family until now. Every day, she usually gets up early in the morning at 5 a.m. She prays subuh, reads Al-Quran, and tidies up her bedroom. At 5:45 a.m., she takes a bath. Then she puts on her uniform and has her breakfast. She goes to school at 6:30 a.m. She usually goes to school by bicycle. Her class begins at 7 o'clock a.m. Around 1 o'clock p.m., the bell rings. It tells her that her class is over. She then returns home. She arrives home at 2 p.m. Later, she prays Zuhur and has lunch. At 3 o'clock p.m., she prays Asar. After that, she takes a bath at 4 o'clock p.m. Then she prays Maghrib with her parents. At 7 p.m., she has dinner and prays Isha. Afterwards, she prepares her stuffs for the next day's school, studies, and sometimes watches TV. Finally, she goes to bed at 9 o'clock p.m. Nah, demikian teksnya. Untuk penjabaran maknanya, di sini Mary Riana adalah murid SMP di Palembang yang memenangkan Olimpiade Matematika Internasional di Swiss tahun 2014. Dia lahir di Ende dan tinggal di sana sampai lulus dari SD. Di elementary school ini sekolah SD, sekolah dasar. Kemudian dia pindah ke Palembang dengan keluarganya sampai sekarang. Setiap hari dia biasanya bangun pagi-pagi jam 5. Dia bersembahyang subuh, membaca Al-Quran, dan tidy up, merapikan tempat tidurnya. Pukul 2:04 dia mandi. Kemudian dia memakai seragamnya dan sarapan. Dia pergi ke sekolah jam 6:30. Dia biasanya pergi ke sekolah naik sepeda. Kelasnya dimulai pukul 7. Sekitar pukul 1, bel berbunyi. Itu mengatakan padanya bahwa kelasnya sudah selesai. Dia kemudian pulang ke rumah atau kembali ke rumah. Dia sampai rumah jam 1:30. Setelah itu atau kemudian dia bersembahyang zuhur dan makan siang. Pukul 3 sore dia sholat asar. Setelah itu dia mandi pukul 4. Kemudian dia sholat maghrib dengan orang tuanya pada pukul 7 sore. Dia makan malam dan bersembahyang isya. Setelah itu dia menyiapkan barang-barang atau peralatannya untuk sekolah hari berikutnya. Next di sini berikutnya. Belajar dan kadang-kadang menonton TV. Akhirnya dia pergi tidur pada pukul 9.
Okay, next, the last reading. I usually wake up at 4 a.m. After that, I go to bathroom to brush my teeth and wash my face. Then I study lessons for today until 4:30 a.m. After that, I pray subuh and clean up my room. At 5 o'clock, I help my mother to cook and prepare all the things that I need for school in my bag. After that, I take bath and wear my school uniform. At 6:30 a.m., I have a breakfast and go to school with my friends. My school starts the lesson at 7 o'clock a.m. and there's a lunch break at 1 o'clock p.m. At 30 o'clock p.m., my school is over and I go home with my friends. After I change my clothes, I take a nap for a while. At 2 o'clock p.m., I play with my sisters or my friends. In the night, I usually watch movie and I sleep at 9 o'clock p.m. Oke, maknanya di sini ya. I usually di sini biasanya, saya biasanya bangun pukul 4 pagi. Setelah itu aku pergi ke kamar mandi untuk brush. Brush di sini menyikat gigiku dan membasuh wajahku. Kemudian aku belajar pelajaran untuk hari ini sampai pukul 4:30 am. 4:30 bisa diucapkan dengan 4:30 atau a half past 4. Nah, keduanya benar, bisa digunakan. Setelah itu aku sembahyang subuh dan membersihkan kamarku. Pada pukul 5 aku membantu ibuku memasak dan menyiapkan semua barang-barang yang aku perlukan untuk sekolah di tasku. Setelah itu aku mandi dan memakai seragam sekolahku. Pada pukul 6:30 di sini bisa diucapkan 6:30 atau a half past 6. Nah, keduanya benar. Aku sarapan dan pergi ke sekolah dengan teman-temanku. Di sini teman-teman karena ada huruf S, jadi temannya tidak hanya satu tetapi lebih dari satu. Dengan ada tanda huruf S di sini menandakan bahwa orangnya atau yang disebutkan di sini adalah banyak atau lebih dari satu. Kalau satu atau tunggal hanya cukup dengan friend tanpa S. Kalau friends memakai S berarti lebih dari satu. Kemudian paragraf yang kedua. Sekolahku mulai pelajaran pada pukul 7 dan di sana ada makan siang pada istirahat jam 1. Pukul 3 sekolahku berakhir dan aku pulang dengan teman-temanku. Setelah aku mengganti bajuku, aku tidur siang. Take a nap di sini tidur siang. For a while itu sebentar. Pada pukul 4, aku bermain dengan saudara perempuanku. Di sini berarti saudara perempuannya lebih dari satu karena ada S. Atau teman-temanku. Di sini temannya juga lebih dari satu karena ada S-nya. Teman-teman. Ya, my di sini ku ya teman-temanku. Pada malam hari aku biasanya menonton film dan aku tidur pukul 9 malam. Nah, demikian maknanya, semoga dapat dipahami. Jika masih perlu mendalami lagi bisa diulang-ulang videonya ya. Oke, finish. Thank you for this meeting. Okay, I hope you get some knowledge for this material. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.